എന്താ പ്രശ്നം? എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഒന്നും പറയണ്ട. അങ്ങാടി തോറ്റ അമ്മയോട് എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. അതിന്നൊരു സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ത് സത്യം മനസ്സിലായി? ചിലതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആട്ടോ. പട്ടികൾ അളക്കുന്ന അളവില് മനുഷ്യനെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ കാര്യം പറയാതെ ഗണേശ. അതിനെന്താ ചിരിക്കാൻ? എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും? ഭയങ്കര കോമഡിയാ. എന്നാ ഒന്ന് കാണിക്ക് ശ്രാങ്കേ. பராசக்தி திரைப்பட இயக்குனர் சுதா கொங்கரா விஜய் ரசிகர்களை ரவுடிகள், குண்டர்கள், கோமாளிகள் என மறைமுகமாக சாடியுள்ளது தற்போது விமர்சன வலையில் சிக்கியுள்ளது. അതായത് டைரக்டர் சுதா கொங்கரா ரீசெண்டா கொடுத்த இன்டர்வியூல விஜய் ரசிகர்கள் ரவுடிசம் பண்றாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட பராசக்தி படம் ரிலீஸ் ஆகி ஆவரேஜ் ரிவ்யூஸ் தான் வந்திருக்கு. അതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ? ആ പറഞ്ഞ സത്യ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆவரேஜா இருக்கு, செகண்ட் ஹாஃப் பிலோ ஆவரேஜா இருக்கு. Not that point. படம் முழுக்க பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சினிமா ரசிகர்களே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. കണ്ടോ? ശരി, ഇതറിയാൻ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ മേന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് കാര്യം അറിയാതെ മുഖം വെറുപ്പിച്ച്. അത് ശരിയാ. നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട. ഉള്ള കാര്യം തുറന്ന് പറയുന്ന ആരെയും പേടിക്കണ്ട. இந்த படம் ஜனநாயகன் படத்து கூட தான் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. பட் ஜனநாயகன் படத்துக்கு சென்சார் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ வந்ததுனால ஜனநாயகன் தள்ளி போனது எல்லாருக்குமே தெரியும். അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആകെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇരിക്കപ്പെടരുത്. അതിന്റെ വേറൊരു ഇത്. ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ல ஒருத்தர் ராம்தேவ் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, പണ്ടേ അവൻ എന്നെ കണ്ടൂടാ. അവൻ എന്നെ പറ്റി വല്ല വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല്ലേ? പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞു? விஜய் ரசிகர்கள் தான் திட்டமிட்டு இதுக்கு கலவையான விமர்சனம் தராங்க, படத்தை ஓட விடாம பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ആരായത് നിന്നോട് പറഞ്ഞത്? ആരും പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ ഊഹിച്ചതാ. പട്ടി. இப்ப சுதா கொங்கரா ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை விஜய் ரசிகர்கள் வேணும்னே ரவுடிசம் பண்ணி இந்த படத்தை ஓட விடாம பண்றாங்க. சுதா கொங்கரா இப்படி சொன்னது எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திருக்குன்னே சொல்லலாம். നീ പോക്കരത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെണ്ടിത്തരം പറയും. നിനക്കെന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ, നീ കൂടുതൽ ആളാവില്ല കേട്ടാ. ഇട പറയുന്ന നിനക്കില്ലേലും കേൾക്കുന്ന എനിക്കില്ലടാ ഒരു ചളുപ്പ്. ഇത് കേട്ട എന്റെ തലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കൂലോ. படம் நல்லா இருந்தா எல்லா ரசிகர்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. படம் ஆவரேஜா இருந்தா என்ன ரிவ்யூவோ அதை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இதுதான் பொதுவான கருத்து. இதை கூட தெரிஞ்சுக்க சுதா கொங்கரா இப்படி சொன்னது எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திருக்குன்னே சொல்லலாம். എന്തിനൊരു ന്യായം വേണ്ടേ? അതെ, ന്യായം വേണം. തല്ലാനും തർക്കിക്കാനും ന്യായം വേണം. தமிழ் சொல்லி படம் ஃபுல்லா ஓட்டிட்டானுங்க. ஓகே தான், ஆவரேஜ். எனக்கு கனெக்ட் ஆகல. காஸ்டிங் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. மொத்தமாக எனக்கு படம் பிடிக்கலங்க, சுத்தமாக பிடிக்கல. எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை, நான் ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா. பார்க்க முடியல, மீன்ஸ் ஒரு கிரிஞ்சா இருந்தா கூட பார்க்கலாம். பட் இது வந்து கொஞ்சம் பழைய சீனு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ரொம்ப மொக்கையா தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து மொக்க ப்ரோ. കണ്ടാ കേട്ടാ? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാം സത്യമല്ലേ ചേട്ടാ? അല്ലേ? അയ്യപ്പൻ ബിടായി അടിക്കുമെങ്കിലും അതെ, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാ മാസ്റ്ററെ. കേട്ടല്ലോ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഈച്ച് കിട്ടിയ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഫീൽ ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ബട്ട് യാ, കുറേ നല്ല സീൻസും കുറേ പരിപാടിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സുഖമില്ല. ഇനിയും എന്നെ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ കൊല്ല്, എന്നിട്ട് ഇവനെയും. എന്നിട്ടത് ഏറ്റു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആരാ ശരി ആരാ തെറ്റെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കയറി ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ നിർത്തണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ജോണിക്കുട്ടി അത്ര നല്ല കുട്ടിയൊന്നും അല്ല എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോഴെനിക്ക് സമാധാനായത്. ഇത് നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാ. ഇനി മേല ഇമാതിരി പോക്കൃതം കാണിക്കണം. ഇല വന്ന് മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളിയ നിലയിൽ വീണാലും ചീത്തപ്പേരൊക്കെ മുള്ളിന്.